Jerok shino hujak hujagai mai tuning charkha mui pengi charkha chubaka borno shung pogya sleni chobawo chubanai rokno mutu khlagya MLA Ranjit Verma egodom manma 250 crore rang bahake chuba jangnai nangi tongnai rokno ya kajagina tei Tripura hase kitingino malama panda khlai tongo koklam salai tongo editf tai NLT bodol tini 2025 BC January talni buri shalmari cha salo gonatisha sub division ni Russia buri community hall nogo editf tai NLT shenkrak bodol ni bakhakte malama panda songjaka jati kathar musingai panda chengai rekha 24 amchundragat constituency MLA Ranjit Verma khobai kobni manjanai nogairo monakaribo manjaka LLT army chief Suran Verma manjaka interlocutor Sumon Verma manjaka borang Ashiram Iriang Kobai Manjaka LLT te editf ni Shinkrak Anungro Kongnar Thaniwo MLA Ranjit Verma Shaka 250 crore rang schemes namui chuba jangnai tapsuk joroti khungchi sai nok nukhungo schemes namui chuba jangnai rastitini bororok tatal kok shawi bandibo phiaba shilani choba khane Shinkrak rok tatal kok shaya je kok shawo abun khlayo democratic way tei ekotro sujagrok manya hingke financial choba kotor khlane khne ragdama khlaisaka MLA Ranjit Verma সুতরাং রাজনৈতিক নেতারা কক সাও বরংনি ফাইদানি বাগৈ আং তিনি রাজনৈতিক কাইসা দলনি আংগো অজামা আংগো নেতা আই পানো আং সালসা আংগো দফানো ফিয়গনানি বাগৈ আংগো সিলাইবাই সবা খলাইকা সুতরাং তাকুরো বুকুরো কামিয়াম চাইনি বরংনি দুঃখনি ক ও রাজনৈতিক নেতারক সাইমাইয়া ফানো Silai Beisoba Kainai, Chini Bontom, Chini Olendro, Chini Suron, Rakesh, Motilal, Kubangmo Borok Pongoro, Borok Saimano, Chini Asiram Riang Song, Borok Saimano, Karan Borok Norok Baino, Tongwit Hanjak Bolongo, Norok Baino, Wati Shek, Mukti Kelayi, Norok Baino, Tong Hanjak, Aboni Bagi Pogyani Bagino. Tini norong muitu khlaye tini malaina ni phayo aboni bageno oro chini malai ma panda karon agi silai to silai be soba khai peru senga se mumti ke joma khai seng thumsa kai kok saimeya kintu tabu to seng gণতন্ত্র phai piro phaicha aboni bageni malai mano tamo scheme rijang nai norong no seng omo project slam nai tabu jahate khaye chini or asha bari amsaini Omona putra bual khali jango tam para tongo orni gori bongsoni bororo agi silai bai soba khlainai o raisa bare BSF bai kokjak pro theinai nukhungni bororo afru kosto manai bororo jelo khlainai bororo borongni mung jahate list ni baira thanyate borona be list ma khopnai je boro rajnitik netaro ko chair jagya jai khlai jagya hasik besaro khlai tongo Tabuk bobongni sorkari nok maya garing nogo tongjanai chukhuru kurukai bera kisiko tongnai borongni mung jahate o je chini scheme ri fruk oror nan bagai list khanen bagang orone netarona sau o sikango 20 tarigo Delhi ni jokhon borok phayo ang malaika ana nungui telangkha borono malaika ka ang saka sa Tripura raja kebangma Munggui, tielu, titibie, kebangga munggui, orang salen darang kah, kintu accept punya bor nitam kainai, anggono saka, jeng tinta scheme kaimano, o tinta scheme jeng borongno rehabilitation ni mano, te gori bongsoni borongno bongne di mano, bos saka tip dong, nengke sama kare gak kaini, jeng mono ne rahano pai, geo kai saitan paya, jot digino jeng alosona ni maddomeno. Norano buti khedi man abono sing tabuk sara Tripurawo guri malaima te lamsungma panda khlai tong norno tini sing khaka hambo ya haro tamni hingga kai norno sujug maya sing khaka ham ya pharnani singno sari phumani singno khani mani angni je nong rasha baribo longi kane ruko to hungui thangja onong rasha barina ayengo tarabon sorachini kentong ara phaipro rasha baribo ang longi kani peri thang paija anake sinia oro ruku to kaisa punja dugan nga pro moti ya chini dofani khamari ni bagai jing kokma sanai kebangma borok chini kok samano saje ekhon ongmano tobe sing sara Tripurawo
जों मालायमा जेखाने पान्दा खालायो आरो न बरफ चागलाया आरो न बरफ ओ सिकां अमरपुर आं वानाखा आदिनो बरफ एतंखा एक हर्नक अमनि 5 गुणनि ऊपर हर्नक चागलायला हर्नकनि 5 गुणनि ऊपर बरंका जनसभा हिला खाइया बरफ कारण ताबो त्रिपुरा राज्य कोनो मुभमेंट करिखा जतन सिरिं सिरिं एकमात्र ओ बरंनि बरक सिमिसे ताबो मुभमेंट खाइतो आबुनि बागै नरक सुबाना नांनाय लगिरिनानि नांनाय अतीत तामुङै थांखा जोंहाबोनो वानसुगै लाभ करै चिनि अतीत अनेक बुरलुंखा आबुनि बागैनो जों चिनि चुक्तिखाय फाइफानो चिनि दाबिर सफुंजागिया कारण सिलायबाय सबा खायने नेतार जैसा जागा फन तलांग दे बर किरिया हार जरा बरंग थकाय राजनीति खायने रो बरखा वानसुगो आंगति फनानि विरुद्ध साकाय मते करंनि साकाय बांग्लादेश नि बरंनि हापाय माने साकाकाय आनि बुद्धा कमिनो एमएलए दा कगै थानो आनि ओ जिको पार्टी अफ पोस्ट मदा कगै थानो आबो किरिजागो आंगाबोनो किरिया आं नांखाय राजनीति इंखा कामसलिया हाय गुबाया हाय कमो म खगैरिखान पाइथांगो आंते राजनीति करे सुतरां टाकुरो बुखुरो सालबो थाङै दङ नरक किबिर थाना नांगोन नरक जतन न आहाय नाहाय ताइसा कयफिनाय नंनि कागज पत्र रेडी खायदि जों मुंनानै जाहाते गरीब बंशनि बरर नरकनि मुं जाहाते लिस्टनि फातारता थांथों नरक कागज पत्र रेडी खायदि अर जों कालेक्शन खायै गमाने परे नंनि मुंनो जों तलांनाय चेक खायनाय जासाय खायनाय जों जासाय बासाय खायनाय परे जोंहाबोनो गभर्नमेन्ट थानि साबमिट खायनाय अटोमेटिकली माननाय अबो सिमिया चिनि जागानि पात्ता माने जों चुक्तियाव सैजाक दं चिनि एग्रीमेंट दंगो चिनि गरीब बंशन बररन जों पात्ता दिनानि खास जागानो रेजिस्टार खायरिनानि राजनैतिक नेतार गोबां समय चिनि लुकुरंनो फेमरगै ताताल सावै बुटनाव मतेखेनो बरकनो थुमुय तुबो रिनाय खाय रिनाय बुट दिबायगेरेदि बुट दिबांनि परेबो नरकनो पगै थाङो किन्तु सिलायबाय सबा खालायनाय र तिनि अर एनएलएफटी एटीटीएफ 35 बছর बुमा बुफा कामी निजिनि आसाइमा हानो याकारै फातार हावा बलंग तंगै सबा खाइया कारि फाइमानि यागुलो ओ 250 कोटी टाका जे रांटुबि फाइमानि तिनि नरमनो बागनानि हिनै तिनि जर पान्दा खाइ नरमनो नंगै जे खाइमानि मति पान्दा अतीत आगिवो केबो कोनो सिलायबाय सबा खायनाय र फानंथन राजनीतिक दल फानंथन खाया ताबो एनएलएफटी एटीटीएफनि जे लिडार र बरक जे छाल कलम सबा खायफ्रु नरक जे बरंनो लामा फुनुंमानि नरक जे बरंनो माइ संसारि मानि पाराव बरंनो मुथुयै पुलिस बेरमि बुजाक मानि जेल खालायमानि नरमनि कंनो जुदि पगै थांगांखाय रायसाबारि हाय बांलादेश बॉर्डर किनारो फायै ओ जे अजामार बर तिनि नरनि बुसकां जासुक जांनाय र और मिथिं खायफै गेला खाम बरन बुट छानानि बागै फाया ओ 250 कोटी टाका रां आरन हयते स्किम स्लामै ओ रायसाबारि हाय गोबां मा बल खालि तेबो गोबां मा आमसायनि लुकुरंनो गरीब बंशनि बररनो बाहाय कायै चुबावै मानो बाहाय के रिमानो अचुक्तिनि माध्यमे जे रांमान फाइमानो मनो सानानि बागै से फायो बरगनो साका खितारै साका सराय काय डाइरेक्ट सालिया नर बुजि मालिया जों ओ 250 कोटी टाका जे मान फाइमानि अमनो जों 10,000 परिवारनो ताबसु जरा वानसुंमानि 10,000 परिवारनो सारा त्रिपुराव
जों स्किम सालामै बरंनो रिनाय कोनो सिलाय बेसबा खालायनाय बदल তিনি सिख जरा अजामार वान सुगियाखौ किन्तु जों তিনি एटीटीएफ एनएलएफ তিনি अजामार अमनो वान सुगै दं अनेक बरक साइमानानो आ रंजित देव बर्मा नरना रायसा बारि फाय ताताल साइथांखा তিনি नरना अर बसाय सालांखा 6 मास 1 बছর 2 বছরनि পরে सालसा नरनो हिनानो आं त नंगर फायनाय आफुर नरनो सिंदि नों सालांनानै क कबैदा ताताल थानाय कखंखा मो राजनैतिक दलिया मो दफानो हामजागनाय मो हानो हामजागनाय सिनि गामि आमसाइनि गरिब बंशनि बररनो बोखाबो गोबागै हामजागनाय र राजनैतिक नेता र बरकनो बिनि दफानि बरनो ताताल कक सापानो सिलाय बेचबा खालायनाय लुकुरक न कोनो दिनो लुकुरकनो ताताल कक साया आबनि प्रमाण तीन बि चुक्तिओ तीनटा विधानसभा सीट बारिखा गणमुक्ति परिषद हইতে টিউজেস হইতে রিজনাল পার্টি কোনো জাতীয় দল তিনিসি পর্যন্ত বিধানসভা সিট বাবারির মাখা অনেক আন্দোলন খাইকাবলা जों सिरिं सिं टंला लामा गोलैरिवै जों मिसिर खालायनाय अम गभर्नमेन्ट न जों कायसा बात्तारि तनेरिखा सतर्करि माने